नमस्कार मु आपनको प्रभास स्वागत करुच्ची आजिकार कार्यक्रम हाँ आज्ञा पूर्वपरी मुझे आसी पहुंची जाइए आउ एक ऐतिहासिक स्थान को जहाँकि ललितगिरी भाव में नामित एवं तार अन्य नाम समस्त जानती ललितगिरी। तो आसतु यही बौद्ध स्तूप को आम बुली देखा एवं से स्थान संपर्क में जाना। तो आसतु बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बौद्ध धर्मर एही बाणी भारतर गगन पवन को बहुदिन धरी मुखरित करिथिला। ताहार प्रतिध्वनि मध्य ओडिशा माटीरे ललितगिरी ठारे सुनिबाकू मिलिथिला। कटक जिल्लार प्रसिद्ध बौद्ध स्थल हेउछि ललितगिरी। ओडिशा रे आविष्कृत होइथिबा बौद्ध स्थल गुड़िक मध्यरे सबुठारु प्राचीन। यह कटक जिल्ला रे विरूपा चित्रत्पला नदी उपत्यका पूर्वघाट पर्वतमालार असीहा पर्वत श्रेणीर पाराभाड़ी पर्वत, अलाशुणी पर्वत एवं लंडा पर्वत मध्यवर्ती स्थान रे अवस्थित। एठारे ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी बेलकु एक महाविहार थिला और सेही विहार नाम पुष्पगिरी बोली चीन परिव्राजक ह्वेनसांग विवरणी जानिबाकू मिले। ललितगिरी पुरातात्विक अवशेष को 1869 मसीह प्रथमे चंद्रशेखर बानर्जी लोकलोचन को आनिथिले। 1927 रु 28 रे रामप्रसाद चांद एही बौद्ध पीठर प्रलेखीकरण कराइथिले। एही प्रमुख पीठर प्रत्नतात्विक महत्व थिबा जोगु 1937 मसीह रे एहाकू राष्ट्रीय महत्वपूर्ण स्मारक भावरे घोषणा करा जाइथिला। पूर्व वीडियो रे आपण मानको जेमिति मु देखैथिली हमर हरिपुर गढ़ रे जेमिति पत्थर को पत्थर जोड़िया पई लुहा पाटियार व्यवहार होइतिला ठीक सही परी एही स्थान को आपण मानको देखैबी। एही स्थान रे मध्य लुहा पाटियार व्यवहार होइछि। ताहाले सेतेबेलकार कारुकार्य स्पष्ट भाव में प्रमाणित होउछि जे पत्थर को जोड़िया पई सेतेबेले लुहार मध्य आवश्यकता थिला। 1977 मसीह रे उत्कल विश्वविद्यालयर इतिहास विभाग पक्षरु तत्कालीन प्रोफेसर करुणा सागर बेहेरांक नेतृत्व रे ललितगिरी प्रथम प्रारंभिक खनन करा जाइथिले मध्य 1985 रु 1991 जाए भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण संस्था ASI र भुवनेश्वर मंडल एही पीठर व्यापक भाव में पूर्णांग प्रत्न खनन करिथिले। एही खननरु एक विशाल स्तूपर अवशेष मिलिथिला। ये जो छोट छोट जो जगह गुड़ा देखा जाउछि अनुमान करी होउछि से समय रे ये जो छोट छोट घर गुड़ाक अच्छे से कठोरी थिला एवं से आम देखा पाऊँ एक बुद्धंकर विखंडित मूर्ति। तो आसत आम देखा आपण मैंने देखिपे ये हूँ बुद्धदेवंकर भांगी जाइथिबा गोटे विशाल मूर्ति। तो से समय बौद्ध धर्म कीर्ति केते उन्नत मानर थिला एथु प्रमाण हो जाए। एही स्तूप मध्यरे खंडलाइट पत्थर रे निर्मित प्रथम फरुआ मध्यरे सेटाइट निर्मित एक फरुआ ता मध्यरे रूपा निर्मित फरुआ एवं सेथि मध्यरे एक सुना फरुआ थिला। शेष सुना फरुआ मध्यरे गौतम बुद्धंक देहावशेष थिला। आपण माने एठारे मध्य लक्ष्य करंतु किभଳି भाबरे लुहार व्यवहार होछि।
ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କେମିତି ଲୁହାକୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ସେହିପରି ଲଳିତଗିରି ପୀଠ ଖନନରୁ 4ଟି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଅବଶେଷ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଲଳିତଗିରିରେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ବିହାର, ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଏକ ମୃଣ୍ମୟ ମୁଦ୍ରା ଛାପ ସିଲ୍ ମୋହର ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 9ମରୁ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। 1977 ମସିହାରେ ଖନନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଥିବା କେତେକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆପାଦମସ୍ତକ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ବିଗ୍ରହ ଓ ତାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ଅମଳର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଳିତଗିରିରେ ଥିବା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍କାୟ ବିହାର, ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ, ବହୁ ମାନସିକ ସ୍ତୂପ ସହ ମହାସ୍ତୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପାରାଭାଡି ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଖୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ହାତୀ ଖୋଲ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକଦା ଏକ ବୌଦ୍ଧ ଉପାସନା ସ୍ଥଳ ଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ପ୍ରତି ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ। ସେହି ଉପାସନା ସ୍ଥଳର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବାସୁଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ବାସୁଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ବଜ୍ରତାରାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଛି। ବାସୁଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପଦ୍ମପାଣି ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱରଙ୍କ 6ଟି ବୃହତ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ରହ ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ୟେ ଧର୍ମଂ ହେତୁ ପ୍ରଭବ ହେତୁସ୍ତେଷାଂ ତଥାଗତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ତଥାଗତ ଦୁଃଖ କାରଣ କହିଛନ୍ତି ଓ ତାହାର ନିରାକରଣ ବାଟ ମଧ୍ୟ ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ ବୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଲଳିତଗିରି ବୌଦ୍ଧପୀଠ। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଏହି ପୀଠରେ ପ୍ରାୟ 3.5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏଠାରୁ ବହୁ ବିରଳ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। 1985ରୁ 1986 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ASIର ଉତ୍ଖନନରୁ ତଥାଗତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ରେଲିକ୍ସ କାସ୍କେଟ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଏହି ପୀଠରେ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ମହାସ୍ତୂପ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖନନ କାଳରେ ରୂପା ଫରୁଆରେ ସୁନାପାତରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏହି ବିରଳତମ ଆବିଷ୍କାର ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ମାରକୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନୂତନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏହା ଲଳିତଗିରି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ପ୍ରବେଶ ପଥର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 17,500 ବର୍ଗଫୁଟ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରୁ 4,700 ବର୍ଗଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମନୋରମ ବୌଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏଥିରେ 6ଟି ଗ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ତଥା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ରେଲିକ୍ସ କାସ୍କେଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଧ୍ୟାନୀ ବୌଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ
ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ଧର୍ମଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଦ୍ରା, ବରଦ ଓ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଆସିନଥିବା ବୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ, ଟେରାକୋଟା ସିଲ୍, ଶିଳାଲେଖ, ପୁରାତନ ମୁଦ୍ରା, ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଲଳିତଗିରିର ଉତ୍ଖନନରୁ ମିଳିଥିବା ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଗବେଷକ, ଐତିହାସିକ ଓ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। 1985 ରୁ 1992 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲଳିତଗିରି ଉତ୍ଖନନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବିଶାଳ ସ୍ତୂପ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ 4ଟି ଫରୁଆ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ସୁନା ଫରୁଆରେ ବୌଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। आपण मैंने देखुवे एड़े बड़ बौद्ध स्तूप टोटाल गोटे पहाड़ को बुली बुली आम थकी गले। तो आजिकार अध्याय आपण मानू केमिति लगिला निश्चित भाव कमेंट बॉक्स में जणाइबे। जदि आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करना तो निश्चित भाव सब्सक्राइब करनियंतु जहा फल कि मोर आगो आसिया थिबा वीडियो गुड़िक आपण माने देखि परिबे। आज एतिकी रहुछि मु प्रभास, नमस्कार।